قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا. والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى. بشراك يا حافظة القرآن حين تنالي من رب الرضوان. हैरान भी समाअत फरमा सकते हैं तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी और कुछ तलबा आपसे सुनाना भी चाहेंगे। أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيه. लेकिन तजवीज़ आम जो सुनी होती है बड़ी मुश्किल है कि ये है बड़े साल लगाने पड़ते हैं। और ये तसलसल तरक्की बिल मुशाफा के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाना। ये है करें के बाद एक है हा की जगह पे आइन की जगह पे ये मुश्किल लफ्ज़ बोल रहा हूँ ये दिन तो पर अब वो है कि इसकी खूब मोटी पढ़ो बहुत ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان. قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا. والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى. يا أهل الحفاظ أطلوا لتحيوا خير الأبناء من حفظوا القرآن وصار للأمة نورا وهدى. بقلوب تشخص في فرح حمدا تكبيرا ودعاء. يا رب لك الكون